পুজো যতক্ষণ না হবে না জোগাড় তোমার শেষ হবে না। না ঠাকুরমশাই না এলে পুজো জোগাড় শেষ হবে না। কোথায় আপনার ব্যাগ? श्री विष्णुवे नारायणाय नमः। इदं नैवेद्यं श्री विष्णुवे नारायणाय नमः। इदं फलमूलानि श्री विष्णुवे नारायणाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। हरे कृष्ण हरे। রথের পুজো করে নাও, ঠাকুরকে পুজো ফুল দিয়ে মিষ্টি দিয়ে বলো ঠাকুর রথের পুজো নাও। आप पूजा लेंगी।